बाब 4 शहजादों के जसीरे पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत आहिस्ता से उसके अकब में कहा था। वो करंट खाकर पलटी। लॉबी तारीक थी, अलबत्ता अंदर की समेत मुर्दी राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टमटमाती सी सर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज़ ही वहीं से आई थी। उससे पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। वो जामिद रहा। उसे अब इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो वो बेवकूफ़ी कर चुकी थी उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के उस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम। खूब अंधेरे में वो सर्द सी मोमबत्तियों की रोशनी वहीं से आ रही थी। कौन? उसे चौकन्ने अंदाज से पुकारा। वो लिविंग रूम के चौखट पे आन खड़ी हुई थी और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत भी वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस, स्कार्फ चेहरे की गिर लपेटे, वो चूड़ियों सदा चेहरे वाली एक मोमर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पर रखी मोमबत्तियों को जला रही थीं। एक एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी थीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसी नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलके झपके उस पुरताश लिविंग रूम के वस्त में रखी मेज़ को देखी गई, जिस पर रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की सर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम उसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं उस बच्चे को ना भेजती। उसे माफ़ कर देना, उसकी मजबूरी थी। आओ, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा नजर आ रहा था, जिसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी रख खड़ी थीं। वो एक एक करके उन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। आया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। उसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पे धरे अपने सुनहरे क्लच पे थीं। कुछ खाओगी? उससे होले से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मुजतमा करके वो बामुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ कहना है और फिर तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुल रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते उससे ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब उसकी जाने पुश की आखिरी मोमबत्ती जला रही थीं। वो अब्दुल रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। उससे दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती देख ली थी। उसके बावजूद जब वो बच्चा उस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मोमे के खल के लिए? वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुल रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो उसकी आवाज़ सर्द रोशनी की मानिंद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ साइल हो रहा था। मैं अब्दुल रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पर रखी और उंगली की पोरों पे लगी मोम खुर्शी फिर पलट कर उसकी तरफ आई। अब्दुल रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते उससे मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें उन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे जहन में किलबिलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से उस मोमर औरत को देखी गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। उन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था, जिसमें दो चेहरे पर मुस्कुरा रहे थे। एक वही मोमर खातून और दूसरा उनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द, जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पे फ्रेमलेस चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सरवत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फ़ोटो फ्रेम से निगाह हटाकर उनको देखा, जो मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से उसे देख रही थीं। दरवाज़ा बंद हो जाने पर डर गई थी, मगर अब उस डर का शाइबा तक नहीं था। अब्दुल रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भिजवाता है? सफ़ेद फूल, जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। उसके सवाल पर वो होले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भिजवाता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? उससे वो उलझन सामने रखी जो उसको मसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उस वक्त उसी होटल में था। वहाँ उसने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और उसी रात पहली दफ़ा फूल भेजे थे। एकदम से उसकी
उस 2 ढाई माह की बेचैनी का इख्तिताम हुआ। उसे फ़ौरन याद आ गया जिस रात उसे सभांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। उसी दोपहर उससे वो चैरिटी लंच अटेंड किया था जो सारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फाउंडेशन के ताउन से मुनक्कद किया गया था। उसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी। वो और सारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन उसे अब्दुल रहमान पाशा ने वहीं देखा था। ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा सरा तो याद होगा। उसे अब्दुल रहमान ने ही हमारे तवक्कुफ पे लगाया था। डॉली उसके आबाई घर का पुराना हादिम है, बरसों से हमारे साथ है और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारे वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसे धीरे से नफी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने घेर में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथ जिंदगी हारी। उस मेजर की शादी होने वाली है। उसे तुम्हें सिर्फ अपने किसी ज़ाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बाअसर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करता कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़रा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो? बयूक अदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा, सो इस इलाके में बिजली बंद है। वरना तुम देखती कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बयूक अदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल। ये दौलत, ये शान व शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाक़तन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है, जब कोई शख्स किसी औरत को असियत देता है और उसकी बेइज्जती का बाइस बनता है तो क्या होता है? वो औरत उस शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है उस एक मामूली से रेस्टोरेंट ऑनर के पास जो अब्दुल रहमान के पास नहीं है? वो ज़रा हैरान हुई थी। उसके पास हया सुलेमान है और अब्दुल रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बहुत ससाया से चबा चबा कर बोली थी। वो हाथों लाजवाब सी हो गई थी। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा? वो एकदम अंदर तक काम गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुल रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2 ढाई माह से कब इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और उसके आने तक तुम जा चुकी होगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूँ कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उससे अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बयूक अदा आना हो तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीमदारी राहदारी के दूसरे सिरे पर बने दरवाजे का नॉब उससे घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उससे पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नील को रोशनी डूब रही थी। हर सो अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाज़ा बंद करके रोश पे आई। उसी पल बाहर से किसी ने सफ़ेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी उसे वो दोनों साफ नजर आ रही थीं। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थीं। वो एक गहरे जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। उसे सामने से आधा देखकर ठटक कर रुकी। हया तेज कदमों से चलती आगे बढ़ गई। पूरी स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े उसे जाते देखी गई। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते अपने उसी दरवाजे की जाने बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी।
نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریخ رات، ویران سمندر، پورے سار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس سے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جیہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جیہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہو گئے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے۔ ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے باغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستانی ٹورسٹ۔ اس سے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم، میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈس ادھر ہی ہیں؟ فرحت جذبات سے اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی تھیں۔ اسے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جیہان انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ چوکٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھیج گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سبھاج جی کا آئی ڈی کارڈ تھا، پھر بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ، ہم اس آدھے گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھیں اور وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ پناہ کا کہتا واپس پولیس آفیسر کی جانب پلٹا تھا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی، اسے پتا تھا اسے واپسی پہ جیہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لیونگ روم سے ٹمٹماتی سرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے، اس سے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے سٹینڈ پر دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسی ہو عبداللہ؟ اس سے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی سٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکی نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بکیا نوٹ واپس پٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ پٹوا بند کرتے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا جو اب ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے۔ عائشہ تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے۔ بچی ناک سکھوڑتی کہہ گئی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر حفیظ سے دیکھا۔ بری بات ہے باہر ہے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گرے تھے تو اس سے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی۔ یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبدالرحمن چلا گیا؟ اس سے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی، ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے۔
बहारें अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के सामने खड़ी आयशे को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुछ थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पे ये असर हुआ है कि आज ये बाजार में सड़क के वस में खड़ी अपना पांचों कहीं गिराकर स्याहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तो तुम इसे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है उसके माँ बाप को समझाऊं, उसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं, आप कहती हैं बहारे को समझाऊं, बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं, और अब्दुल रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुल रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं, उसे नफ़े में सर हिलाया, फिर जरा से गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत हफा किया है बहारे, मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशे गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह की बात मानती हैं, वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर एक से बात नहीं कर लेती। उससे पर्स मेज पर रट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रोहान सी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हूँ कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज़ पे निकली अशिया उलट पुलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही ऊँधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, आयशे गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशे गुल सब कुछ करना सीख जाए। उनकी बात पर उससे एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख कर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बहुत सारा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो बस मार्च के दिन थे। इस संपुल पे छाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ़ की जमी सफ़ेद टहनियाँ नजर आती थी और सभांजी का सब्जा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे में ही एक दिन उन दोनों ने टॉप वेपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उसी वक्त हाले आ गई, उसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। एलोकेंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इसी बहाने थोड़ा सा सवाब भी कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने तो ऐसे कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली। वैसे रबी अव्वल ख़त्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसीलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मेलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज़ पे खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और हतीजा पे भी डाल देती, जो सरों पर दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मुदर्रिस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हासिन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि उसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था, और उसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी सेंट स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स खत्म हुआ तो लड़की उनकी तरफ आई और बहुत मासूमाना अंदाज में उनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? टीचर ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजरा अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हिरा, वही मुसलमानों की इब्तिदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्साखियाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वाए बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है, वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वाक़तन वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस्मा के बायस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने उनके साथ आगे जाने से माज़रत कर ली। अब उन्हें टॉप पेपी पैलेस अकेले जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते,
وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی. ڈیجے ہنسی. پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ سکلاس اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے. وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس سے یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بہت پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا. اس سکلاس اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی. وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز سے چل رہی تھیں. یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکائے تھیں تاکہ چھننے نہ جا سکیں. حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی. اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے سیب گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا. بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا. ڈی جے نے بھی ابھی اسی کی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا. برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی. اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی. وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں. سامنے طویل سا کچن تھا. ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے 2-4 افراد آ جا رہے تھے. ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینس اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے. وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کو کھٹک کھٹ کاٹ رہا تھا. گڈ مارننگ مینیجر. دونوں نے چوکٹ میں کھڑے ہو کر آواز سے بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ ہوگا اس سے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا. دونوں جاگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں. حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک. گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھیں. گڈ مارننگ. واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک کر رکھ دی. اس پر لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب. حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر حیا وہیں چوکٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے سیریلا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. جب ڈی جے مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی. ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی. استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی. وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے ہاتھ سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا. مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے. ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو. ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا. اس سے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے. وہ واپس جہان کی طرف گھومی. تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کیپی قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا. ایک دفعہ پھر سوچ لیں. لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا. اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے. اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریبی چارجنگ پہ لگا تھا. ہاں. تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی. ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. موبائل والا ہاتھ اس سے کمر کے پیچھے کر لیا تھا. کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا. وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا. مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جوہر تو خرید ہی لیں گے. ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے. وہ الٹ پلٹ کر موبائل دیکھنے لگی. پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا. وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آن پہنچا. میرا فون واپس کرو. کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے ہاتھ بڑھایا. ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ. مطلب تم لوگ مجھے یغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی. ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے. پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا. وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا. اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا. ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا. ٹاپ کپی صحرائی کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں. جیہان، یہ ٹاپ کپی صحرائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں. وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا. میں بتاتی ہوں. ٹاپ کپی کا توپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے. جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ہے ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا. کپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہوگا محل، تو توپ کپی سرائے بنا کینن گیٹ پیلس. آئی ایم جینیس، ہے نا جیہان؟ میں نہیں بول رہا. وہ سخت دفعہ تھا. ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا.
सुरमाई अजीम आलीशान किला नुमा महल, जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे पहरे हुआ करते थे ताकि रात दीवारों के बाहर न निकले, और जिनके खून नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर कूटे हुए थे। सुल्तान का अजीम वर्षा और असासे, चीनी पोर्सिलीन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 कतरात के जवाहरात से मेज़ीन सुल्तान के शाही लिबास से गाँव को हीरा करते थे। ये मनहूस कार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे उन आंख चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। होलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतकबरात थे। वो एक ऊंचा हॉल था, मुनक्किश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श, बुलंद बाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकी तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफातन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तकबरुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, पूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकी थी। वो गर्दन तिरछी करके उसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा। उसकी सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीमा हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू तकरीबन दबोच कर उसे इधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? उसे बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से उसको देखने लगी। जिहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ था। उसके लिए तो ये सब पुराना था, मगर वो दोनों तुम्हारे जोश की राहदारी में आगे पीछे एक एक तबरुक के तरफ लपक रही थीं। उनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थीं। कोई ऐसा मकनातीसी असर था कि उस तलवार में के मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजा ने तासुब से वो सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही उस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जिहान, ये सब तबरुकात असली है ना? जिहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कोई इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले तो कहते हैं मुसलमानों के रेलिक्स भी उतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। ये असली हैं, मेरा दिल गवाही दे रहा है। ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतरकबात और मुकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भोला बसरा सब याद आ गया। टॉप कैपी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जिहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये ले, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की कोशिश ज़रूर करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से मोबाइल लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कैपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जिहान ने उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही डीजे सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पसमर्दा से लगने लगी थी। उसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस डोम में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। उसकी तबीयत वाकई खराब लग रही थी। जोरों ने उसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कपी की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था जिसे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे, जिसके सामने टेरिस की तरफ चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। उसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मंडेर पे कोनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमर का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियाँ वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? वो दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पे बैठे थे। जब हया ने पूछा, उससे जिहान जरा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद।
اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اسواد میں سا ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں علیحدہ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالی اور پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھنگالنے لگی، لیکن تب تک وہ نکل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے بھی اسے یوں ہی جہاں کی آواز ذرا دھیمی لگی تھی، مگر اس سے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا، کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ پڑتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں، تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آ جائے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اسے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال اور ڈی جے باتور پکنک میٹ لکھ کے استعمال کرتی تھیں۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک سینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹے جیہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔